مالك رسالة تامة بركاته ذكر لا إله إلا الله 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 سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 إلا الله
illallah, 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 Allahu Allah, 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 Allahu Allah.
இப்போ நம்ம அல்லாஹ்விடத்தில் அழுது நம்மளுடைய தேவைகளை கோரிக்கைகளை முன்னாடி வைக்கிற மாதிரி அல்லாஹ்விடத்தில் அழுகணும், அல்லது அழுவதை போன்று பாசாக செஞ்சு குரலை மாற்றி அல்லாஹ் அல்லாஹ்னு சொல்லணும். அல்லாஹ் 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 अब्दुल मालिक रसादी तामत बरकातहू दिक्र सिस्तिया चैनल सैलम।